আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যাকে দেখতেছেন সে আমার অনেক কাছের মানুষ, তাকে আমি চিনি, সে আমাকে চিনে। সে আমার ভাতিজি সে অনেক ভালো ভালো গান পারে। তার নাম হচ্ছে, নামটা বলো। মোহাম্মদ। সরি, সে পাকিস্তান থেকে আসছে, নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তেরিকি। শুরু করো। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेगी होके फना। तरररदुम 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 तारदेरे तारदेरे देरे ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, आमी जे तुम्हास। বাংলা বাংলা या इतना ही आता है। बोलो, किस बोलो, कितना ओके, समस्या नहीं, कितना बोलो गान कैसा होगा, हिंदी से बोलो। हाँ, ये गाना आंटी भाई के लिए। आंटी भाई ने मुझे लाइक बोला कि तुम मेरे साथ काम कर, तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी हुई है, तो क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो? सो ये मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, सो मैंने इसलिए इनके लिए गाना गाया। आप इनको लाइक करें, कमेंट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें इनको इसी तरह प्यार देते रहें। তার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে না? Yeah. তার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, আমি চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দিব। সে অনেক সুন্দর সুন্দর গান করে, মাঝে মাঝে ছাড়ে, ব্লগ করে, ফেসবুক ব্লগ করে এবং ইউটিউব চ্যানেলও আছে। তাকেও একটু শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক ভালো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, অনেক ভদ্র ছেলে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम।